दिल्ली कार विस्फोरण घटना पश्चिमबंग उत्तर दिनाजपुर डालखोला थाना कोंदाल गाँव जड़े डाक्तरी छात्र गिरफ होती। सूर्यपुर हाईस्कल सामनारू आईएनए डाक्तरी छात्र को उठाई नहीं। डाक्तरी छात्र नाम जानिसार आलम ओरफ जिगर। बहु वर्ष पूर्व डाक्तरी छात्र बापा छोट थिबा समय लुधियाना को चली जाइथिले। छात्र बापा सेठारे जड़े क्वाक भाव में काम करुले। पिता तौहिद आलम तांको पुओ जानिसार आलम को डाक्तर भाव में तालीम देते। यापर जानिसार 2024 रे हरियाणार अल्फलाह विश्वविद्यालय एमबीबीएस पास करते। गत रविवार से एमडी परीक्षा देवा चंडीगढ़ जाइए। गत 12 तारिख में से एक विवाह उत्सव में जोगदेवाई गाँव को आसते। सेपटे फरीदाबाद अल्फलाह विश्वविद्यालय पुलिस करिछि छानबीन। या सहित दिल्ली लालकिला विस्फोरण स्थल में भी पुलिस पहुंची तदंत करिछि। परिवार निये ओखाने लुधियानाय थाके लेखापड़ा सब ओखानेই করছে। भाई बोन दुजोनी लेखापड़ा ओखाনে করছে। বাবার নামটা হল তহিদ আলম। তখন ওর বাবা মারা গেল 9 পাস করার পরে, আর ওর বয়স কম আর খাটাখাটনির লোক নাই। তখন আমার ফের একটা ভাতিজা থাকতো ওখানে, যেটা ওর ভাতিজা সোয়েব নামে। সকালে আমরা এই দোকানে চা খেতে আসছি, আমার পাশে বাড়ি। তো দুটো গাড়ি প্রথম এইখানে এসে দাঁড়ালো স্করপিও। তো ওখান থেকে 5-6 জন লোক নেমে, মানে এটা আসলে নতুন লোক, আমরা তো ডেলি দিন আসি, এখানকার লোকাল না। তখন জিজ্ঞাসা করলো যে এখানে অমিতাভের বাড়ি কোথায়। আমারই বাড়ি। তো বললো এইখানেই হবে বাড়ি। তো আমি বললাম যে কই, এখানে তো কোনো অমিতাভ না, নেই, আমারই তো বাড়ি। আমরা তো এখানকারই লোক, সকালবেলা এখানে এসে চা খাই এই দোকানটাতে। তো তখন দেখলাম দুটো গাড়ি আসলো, খুব সম্ভব গাড়িগুলো স্করপিও। তার থেকে কিছু লোক নামলো, আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করলো, তিনি খুব সম্ভবত ডালখোলারই কোনো অফিসার হবে, যে অমিতাভের বাড়ি কোনটা। তা আমাদের এখানে অমিতাভ বলে কেউ নেই। अधिक आलोचना करबा कोलकाता रिपोर्टर राजीव दास हम सहित फोनलाइन रे जोड़ी होइछन्ते। राजीव, दिल्ली कार ब्लास्ट घटना रे पश्चिम बंगर लिंक रोच, अर्थात पश्चिम बंग उत्तर दिनाजपुर रु डालखोना थाना जहाँ कह जाउछि कि कोनाल गाँव जड़े डाक्तरी छात्र मध्य गिरफ होइछन्ती, जे कि अल्फलाह यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ुतिले। कोन तांकर लिंक रहुछि एही ब्लास्ट सहित किछि सूचना? राजीव मते सुनि परछन्ती? निश्चित आप सुनि परछन्ती। राज्य आपणकर एनआईए गत दिल्ली ब्लास्ट जन को गिरफ करिछि एवं गिरफ जो छात्र अछन्ती से अल्फलाह विश्वविद्यालय जो एमबीबीएस जानिसार आलम जिगर राज्य पश्चिम बंग उत्तर गोलाखर गोटे युवक बुधवार दिन एक विवाह सम्मेलन आसी विवाह सम्मेलन जितेबले रिसेप्शन एनआईए टीम दिल्ली जो से दिल्ली सूत्रपात पाई जो युवक से विश्वविद्यालय जहाँ को लेकिन दिन 3 जगी बसी 8:30 गिरफ कराई। जदि कहबा दादा युवकर ब्लास्ट संगे लिप्त नहीं। निश्चित भाव लिंक रही सुराग पाई एनआईए, तेणु उठाई तदंत।